organized way কিন্তু samung tangiaku আলাদা আলাদা আং ব্যক্তিগতভাবে তো সোलोंनाय बुथुमनि दायित्व अबनावनाय नरक अबाहाय जारा आलादा भाबे सोलोंगै दङ मोसायै दङ रोजाबै दङ ब्रक बायबो जुगाजुग नांनाय नरक बनावबो हेल्प खेना नांनाय बिनि बिसिंते नरकबो काना नांनाय इनके चबलाय बुथु सोलोंनाय बुथु आगामी दिनाव समाजना आरो लिड खेनानै सुजुग जिनि तिनि कास्टमारि लनि जों कक सालायो বিভিন্ন কাস্টমারি ল যখন जों शुरू खायका চিনি ত্রিপুরা চবলাই বুথনি যে গঠনতন্ত্র গুয়াহাটি হাইকোর্টনি ল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ডক্টর জ্যোতি বড়ুয়া जों बुजियो कास्टमारि ल तिनि तानि दरकार आगामी दिनो बारायखै जों आरो सिनि सोसाइटिनो इउनिटी तोना बागै अब बाराय बुसुं दरकार तो अब सरकारी प्रसेस आस्ते आस्ते उनाय किन्तु सिनि समाजबो एकटा जायगाते तुमिया किन्तु जों आरो स्पिड चिनि बारिनो नांनाय जों आरो द्रुत आगौना नांनाय अ जायगा जों सबथेके उलाता कलाइजा अंखा पढ़ाशोना चिनि बिसिंगो कोनो जुगाजुग कम इउनिटी कम जों कायसा काखायके आरो कायसा न जों बाधा रलायनानै चेष्टा खायो बादाया अ जायगा नों कोअपारेट खेदि সাহায্য খাইদি সহযোগিতা খাইদি কেউ যদি 5000 টাকা নি বাগে এডমিশন নমই আছেন যত মিলি চওয়ানা নাই তিনি সিনিয়র প্রসন কান্তি বাবু তঙ্গু ববাই কক সাথে সাথে ব একটা কক সামান তঙ্গু যে অনেক হোস্টেল তঙ্গু বিভিন্ন জায়গাগো অন্যান্য দফানি বড় রক থাঙ্গই যোগাযোগ খাইয়ে নেতা মন্ত্রী যে কোনো ভাবে ফ্যাসিলিটিস লানাছে কক ব সরকার ব পার্টি অবশ্যই থাঙ্গে যদি কোনো একলব্য বসং বারাকে চান্স নাই কোনো কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে বারাকে চান্স নাই অবশ্যই দরকার তো অবনি বাগিনো নরক তাবুংনি সিমি ইবে নাং নরনো সানাই जितिन दानि बयसं तंखा आंबो मुटाउति मिडल एज तंगो चिनि बतर नेता गाम नांगो आगामी दिनाव आरो चिनि सलाई नरक दिल्ली থেকে আগরতলা ইরো লিড খেমানাই চিনি ত্রিপুরা সমাজ চিনি ত্রিপ্রাসা সমাজ তিনি ইন দিনও তংলা আগামী দিনও जों আরো রেডি হনা নাই जों শুধু এমএলএ আর সাধারণ ও মন্ত্রী বাই जों চিন্তা খাই লাভ করি जों একদম টপ পোস্ট जों বো চিন্তা মাখি নাই চিনি দেব তো তেলেন তো অবনো শুধু সামুঙ্গ ফরনা নাই তো যত কক ইরো মাঠো যত কক খলগই সানানি সম্ভবিয়া नरक शिक्षित इशारा ही काफी है नरक बुझिना नांनाय तो अबनि बागे नां सानाय ड्राग्स नेशा समाज न शेष खैरि दंखा आनि गंडा सरानि आं बुमुं साया सुदु वाटार साप्लाइओ चाकरी खायो आनि पारानि आनि एकदम नगनि एकटा दुइटानि परे न बिनि नग उमाकान्त स्कुलो बुफाबनो भर्ती खाइरोखा फार्स्ट डिविजनও पास खेबनि हचराय আজকে থেকে 4-5 বছর আগে নি কম এরপরে বো 12 পর্যন্ত পরীক্ষা সায়েন্সের রোখা কিন্তু মার্কস সামলিয়া তা উনি বাগে কিসা কিসা ড্রাগস লানানি বিনি দেয়া হেবিট ফাইয়া তারপরে যেহেতু সায়েন্স এডমিশন হই যেহেতু রেজাল্ট হামলিয়া 40% কাইয়া তো না ডাক্তার না ইঞ্জিনিয়ার সায়েন্স পরিমাণে বিনি যে ইমান অবশেষ বেঙ্গালুরু থাকা वो जे बिनी फ्रेंड डॉग जरा नेशा खायो चलो जों बेंगालुरु सामुं तांलायनाय अरनो एडमिशन दंनाय बुफानो सागै थांगा बेंगालुरु थांगै एमन भाबे ड्राग्स लाखा लामा लामा कबर हाय गुरिखा लाकिलि ओ समयो आं मेम्बर अफ पार्लियामेंट बेंगालुरुनि बरक बिश्वजित हिनि कायसा एनजीओ चालको उड़िष्यानि बरक बबाय आं परिचय दङ ओ बिश्वजित आनो फोन खेकिया যে স্যার নিনি এলাকানি হিনি সিং শিখা ও চারাই অভাই উংতংখা যেখানে থাঙ্গো বড় কই বুঝাগো